Sunday Good morning. Hello guys. For today, adto mi sa gawas among balay no. Mubiyahe mi paingon dito sa Dalipuga kay mga ligo mi og dagat. Unya kinangita man ta og libre nga dagat. So ani lang sa diri sa Centennial Park. O nya nindot man po dinhi kay kanang bahalag daghan og bato kanang makita nimo ba nga daplin sa kalsada, then daplin sa dagat, overlooking ba kumbaga, nya kinamahaw mi anag una kay gutom na magud kayo. Pag humano magpamahaw tagad-tagad mi kay naman pud mi kasabot aning panahon na. Pero upan abot. Nya pag abot nila, wala pa man pud sila kapamahaw. Nagdala lang pud silang mga pagkaon. Nadira ako mga pag-umangkon, igsuon, akong iyaan, uyuan, ug ako ang mama. Nya, malingaw man po ka kay overlooking man makita nimo ang dagat sa daplin. Kita po ka kasada, daghang sakyanan mag-agi-agi. Nya, kita mi ani sa baro nuroy di palit na pud akong mama. Nya, ganahan man ang bata ani kay tamis man ni. O lingaw kay sila kaon kay mo nilang favorite basta na gani tamis toppings. Nya, pagkahuman nila kaon din ha kay nabusog naman. Ay dayon na sila dito ning tamak-tamak dito sa dagat nga batuhon. Nya lingaw man pud sila. Nya maura to. Bye.